Hello, my name is Chandra Bhatiar. My name is 83202000187, and I will tell you about Chapter 2, The Northland. A shuttle foreman carried the crate to a garden with a high wall. A fat man with a red sweater looked at him. Puck threw himself against the crate. He crawled and barked. The man broke a hedge and clapped. "Are you going to take him now?" asked one of the men. "Sure," the man said. He hit the crate with the hatchet to open it. The four men ran away. They went to sit at the hay wall to watch the show. Puck threw himself against the wood of the crate. He bit it and growled. He wanted to get out. The man with the hatchet opened the crate. Then he put down the hatchet and took the club. Puck was really a red-eyed devil. His hair stood up and his eyes were red with anger. He jumped straight at the man and his mouth was ready to bite. At the moment the man hit him with the club, he fell to the ground on his back. This was the first time he was hit with a club. He did not understand. He jumped at the man again, and again the man hit him with the club. He fell to the ground again. This time Buck knew that it was the club, but his anger was so great that he did not stop. He jumped at the man a dozen times, and a dozen times the club hit him. There was a blood on his nose, mouth, and ears. Then the man hit him very hard on the nose. The pain was terrible. It was agony. Buck jumped at the man again, and the man threw him to the ground. Puck did not move for some time. "He knows how to teach a dog a lesson," said one of the four men. Then they returned to the train station. Puck slowly opened his eyes. He couldn't move. He watched at the man in the red sweater. The fat man was reading a shopkeeper's letter and said, "Your name is Buck." "Well, Buck," he said in a friendly voice, "now you know your place. Be a good dog and we will be friends. Be a bad dog and I must use my club again. Understand?" As he spoke, he touched Puck's head. Puck was angry and sad, but he did not move. When the man brought him water and meat, Puck drank and ate. He learned that the man with the club was stronger than him. He never forgot it. Life was no fiercer. Each day our dog came. The man in the red sweater had many dogs. Puck understood that the dog must be obeyed a man with a club. He was a master. One dog did not obey and he was killed. Men often came to talk to the man in the red sweater. When they paid money, the man took one or more of the dogs. Those dogs never came back. Where did they go? Puck thought. He was afraid of the future. One day a short man came to look at Puck. The man spoke bad English. "That's a strong dog. How much?" $300, said the man in the red sweater, and each gave at that price. Parrot smiled. The price of dog was high at that time. Parrot knew dogs and he knew Buck was an excellent dog. Puck saw money pass between the two men. He was not surprised when he and Newfoundland dog called Curly were taken away by the small man. He took them to the ship called the Narwhal. From the ship he and Curly looked back at the shuttle. It was the last time he saw the warm south land.
Perrault took Book and carried to Francois. Perrault was a French Canadian, but Francois was half Indian and had very dark skin. Book did not like these men, but he respected them. He learned that Perrault and Francois were calm and fair. They knew everything about dogs. There were two other dogs on the ship. One was a big white dog called Spit. He seemed friendly, but he was not honest. He smelled when he tried to take Book's food. Francois was fast and he'd spilled. From this moment, Book began to like him. The other dog called Dave. He was unfriendly and always wanted to be alone. Dave ate and slept and was interested in nothing. Day and night the ship sailed. Every day was the same, but Book noticed that the weather was colder. Finally, one morning the narwhal engine stopped. Book and the other dog were excited. Something was happening. Francois listened the dog and took them outside. At the first step, Book's feet went down into something wet and soft. He jumped back. More of this wet stuff was falling from the sky and fell on Book. He shocked himself, but more fell on him. He smelled it curiously. The taste some his thought it was like fire, and the next moment it disappeared. This confused him. He tried again with the same result. People looked at him and laughed. It was his first snow. Chapter 2. Wilayah Utara. 4 orang dari Seattle membawa sebuah peti ke kebun dengan dinding yang tinggi. Orang gemuk dengan sweater merah melihat kepadanya. Book menabrakkan dirinya kembali ke peti. Dia memberontak dan menggonggong. Orang itu membawa sebuah kapak dan pemukul. Apakah kau akan mengeluarkannya sekarang? Tanya salah satu dari orang tersebut. Tentu, orang tersebut berkata. Dia memukul petinya dengan kapak untuk membukanya. 4 orang lainnya menjauh. Mereka pergi duduk di dinding tinggi untuk menyaksikan pertunjukan. Book menabrakkan dirinya sendiri kembali ke peti kayu itu. Dia menggigitnya dan mengamuk. Dia ingin pergi keluar. Orang dengan kapak membuka peti. Setelah itu dia meletakkan kapaknya dan mengambil pemukul. Book sangat sudah seperti iblis bermata merah. Rambutnya berdiri dan matanya merah dipenuhi dengan kemarahan. Dia melompat lurus ke arah laki-laki itu dan mulutnya sudah siap untuk menggigit. Di momen itu, orang itu menghantamnya dengan sebuah pemukul. Dia terjatuh di tanah di belakangnya. Itu adalah pertama kali dia dipukul dengan pemukul. Dia tidak mengerti. Dia meloncat ke orang itu kembali orang itu memukulnya dengan sebuah pemukul. Dia jatuh di tanah lagi. Kali ini Book tahu itu adalah pemukul, tapi kemarahannya sangat besar dan dia tidak mau berhenti. Dia melompat kepada orang itu
beberapa kali, dan beberapa kali juga pemukul memukulnya. Banyak darah di hidung, mulut, dan telinga. Kemudian orang itu memukul keras pada bagian hidung. Sakitnya sangat parah, itu sangat mengerikan. Buck melompat ke orang itu lagi, dan orang itu membantingnya ke tanah. Buck tidak bergerak untuk beberapa saat. Dia tahu cara mengajari anjing sebuah pelajaran, kata seorang dari 4 orang tersebut. Kemudian mereka kembali ke stasiun. Buck perlahan membuka matanya. Dia tidak bisa bergerak. Dia melihat kepada orang dengan sweater merah. Orang gemuk membaca surat dari penjaga salon dan berkata, "Namamu adalah Buck." "Baik, Buck," dia berkata dengan nada yang bersahabat. "Sekarang kau tahu tempatmu. Jadilah anjing yang baik dan kita menjadi teman. Jika kau menjadi anjing yang buruk dan aku harus menggunakan pemukulku lagi. Mengerti?" Selama dia berbicara, dia menyentuh kepala Buck. Buck sangat marah di dalam, tapi dia tidak bisa bergerak. Ketika orang itu memberinya air dan daging, Buck minum dan makan. Dia belajar jika lelaki dengan pemukul itu lebih kuat daripada dia, tidak akan pernah mendapatnya. Hidup sekarang lebih kejam. Setiap hari anjing lain datang. Lelaki dengan sweater merah itu memukul banyak anjing. Buck tahu kalau anjing harus mematuhi lelaki dengan pemukul. Dia adalah pemimpin. Satu anjing tidak mematuhi dan dia telah dibunuh. Banyak orang sering datang untuk berbicara kepada orang dengan sweater merah. Ketika mereka membayar uang, lelaki tersebut mengambil satu atau lebih dari satu anjing. Anjing itu tidak pernah datang kembali. Kemanakah mereka? Pikir Buck. Dia khawatir dengan masa depan. Suatu hari, pria kecil datang dan melihat Buck. Pria itu berbicara bahasa Inggris dengan buruk. "Itu adalah anjing yang kuat. Berapa?" $300, kata lelaki bersweater merah. Dan itu dibayar dengan harga itu. Perrault tersenyum. Harga dari anjing itu sangat tinggi di sana. Perrault tahu tentang anjing dan dia tahu Buck adalah anjing yang pintar. Buck melihat uang di antara mereka berdua. Dia tidak terkejut ketika dia dan sebuah anjing Newfoundland yang biasa dipanggil Curly diambil oleh orang kecil tersebut. Dia membawa mereka ke kapal yang bernama Narwhal. Dari kapal, dia dan Curly melihat kembali ke Seattle. Itu adalah hal terakhir ketika mereka melihat wilayah barat yang hangat. Perrault
mengambil Buck dan Carly ke Francois. Perrault adalah Prancis Kanadian, tapi Francois adalah setengah Indian dan mempunyai kulit yang sangat gelap. Buck tidak suka orang itu, tapi dia menghormatinya. Dia belajar kalau Perrault dan Francois sangat tenang dan adil. Mereka tahu semuanya tentang anjing. Di sana ada 2 anjing lain di kapal. Salah satunya adalah anjing besar putih yang biasa dipanggil Spilett. Dia terlihat bersahabat, tapi dia tidak pernah ramah. Dia tertawa, dia tersenyum ketika dia mencoba untuk mengambil makanan Buck. Francois sangat cepat dan memukul Spilett. Dari momen ini, Buck memutuskan untuk menyukainya. Anjing lain bernama Dave. Dia tidak bersahabat dan selalu berusaha untuk sendiri. Dave makan dan minum dan sangat tidak tertarik pada apapun. Siang dan malam kapal itu berlayar. Setiap hari sama. Tapi Buck merasa cuacanya sedikit dingin. Akhirnya suatu pagi mesin narwhal berhenti. Buck dan anjing lainnya sangat tertarik. Sesuatu terjadi. Francois melepaskan anjing-anjingnya dan membawanya mereka keluar. Di langkah pertama, kaki Buck turun dan menginjak sesuatu putih dan lembut. Dia melompat. Lebih dari benda putih tersebut jatuh dari langit dan jatuh di atas Buck. Dia menghindari semuanya yang jatuh kepadanya. Dia tersenyum. Dia merasakan beberapa dengan lidahnya. Itu seperti api dan selanjutnya itu akan menghilang. Dia tertarik dengan itu. Dia mencoba lagi dengan percobaan yang sama. Orang melihat kepadanya dan tertawa. Itu adalah salju pertamanya. This end for my story. If there any bad words, I hope and beg for your forgiveness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.